We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag ka natong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ang inyong kabuntagon mga kapuso? Nang hinaot kami nga ana ang tanan sa maayong panglawas, sila binakarong panahona nga mukalit lang og pag-uwan, nya mo init sad kadali, so murag delikado gyud no sa mga sipon ug ubo. So kanunay lang gyud tang magdaog payo mga kapuso, matag higayon nga mogawas kita sa atong panimay. Good morning, partner Nick. Buntag, partner Mayo. Good morning sa atong tanan nga mga kapuso dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas. Maadjong adlaw ug maupayhan aga ha inyo tanan dida. Tinuod na partner may magdala og payong labi na kini mga manimba sa Basilica ha. Preparado lang gyud kanunay kay mukalit ra ba gyud uwan di matangkan. Mga kapuso, at ang ikarong taon-taon mga dagkong balita nga mong dalit kaninyo sa mga panghitabo dinhi sa Sugbo, sa Central ug sa Eastern Visayas nga angayan natong masayran sa pagsugod sa atong adlaw. Ug dunay sa tay mga pampagaan ug heartwarming nga mga segments mga kapuso. Sama na lang kini atong makauban karong taon-taon dalaygon kay ang buhat ni taxi driver nga na-feature nato may. Mutanyag ni siya og libreng sakay sa iyang taxi matag birthday niya. Atong sayran pila na niya katuig nga gipahigayon no, and I'm sure daghan gyud sa mga pasahero ang malipay ni ining iyang or nalipay katong mga nakasakay na. Murag paying it forward po ang gibuhat niya may mo. Pasalamat sa grasya mo na iya pong gilibre og sakay ang iyang mga pasahero nitong nag-birthday siya karong bag-o. Ato siya makauban karong taod-taod mga kapuso, mas ila-ilahon pa nato siya. Busa tutok lang yun mga kapuso. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug ani ana ang mga nagunang balita. Atensyon sa mga gustong muinom og bino atol sa Sinulog Festival 2024. Ayo lang sa kuno na himua kay hingpit nga ipatuman sa dakbayan sa Sugbo ang liquor ban. Kini pinasubay sa City Ordinance diin gihangop usab sa Philippine National Police alang sa mas epektibong pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw. Anang report ni Alan Domingo. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Mike Rama nga higpit idili ang pag-inom sa bisan unsang ilimnong makahubog atol sa Sinulog Festival 2024 celebrations. Apil usab ang pagpamaligya sa bisan unsang matang sa ilimnong makahubog. Sobleng gipahibaw ni Rama nga gidili ang pagpahigayon sa mga street parties atol sa Sinulog aron mapugngan ang posibleng pagtumaw sa kasamok gumikan niining maong kalihukan. It goes without saying, without even a liquor ban, it's ban. Okay? Kada kong liquor ban, i-emphasize ko ng word na. But, di sa kumingon nga, paghubog mo sa inyo ha, kay hindi mo na public place, private place pa na. Pero inigawas ni mo, you end up into trouble kung sa manang intoxication. Gihangop sa Philippine National Police ang kamanduan sa mayor. Gawa sa mga presintos kapulisan, sa dakbayan aduna usay mga bus nga gibutang sa mga strategic area sa syudad nga katanggungan sa mga magpabadlong apil na mga makalapas unya sa ordinansa sa syudad. We believe that this is a good measure, no? As far as maintaining peace and security is concerned. Sa pikas bahin, naglaom gihapon ang mayor sa Sugbo nga mosanong sa iyahang hangyo ang mga mayor sa mga lungsod ug dakbayan sa probinsya Sugbo, ilabi na ang gobernador sa iyahang pagdapit nga mosalmot sa Sinulog Festival diha sa SRP karong Enero 21. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice subling mapalit na sa pipila ka mga dakbayan o kalungsuran din sa lalawigan sa Sugbo. Ani ang report. Makapalit na og tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice ang mga taga Cordova basta ana alay Sugbo Mercado Barato card. May lamesa nga gibutang ang Municipal Social Welfare and Development Office sa atubangan sa munisipyo. Diin gibutang ang tag 2 ka kilong putos sa NFA rice. Usa sa labing unang nakapalit si Maria Estela Clamonte nga taga Barangay Katarman. Kini kuan na ni. Di kaabot 2 ka adlaw.
Kay 8 raman ka kilo. May na lang nakasave mi kay kanang kuan mahal man ang bugas tag 50 kapin. Matod ni Perlito Mahinay, OIC MSWDO sa lungsod sa Cordova, nga makabalik pa si Estela sunod simana kay matag card holder tugutang makapalit ug tag 20 pesos nga kilo sa bugas kausama tag simana. 4,078 ka pamilya sa lungsod sa Cordova ang nalakip sa lista sa MSWDO nga poorest of the poor. Sa pagkakaron, adunay 232 kasako sa NFA rice ang anaa sa MSWDO Cordova aron mabaligya sa tag 20 pesos matag kilo. Ang sa una man gud ma'am 10% of the total population pero karon is gibase gid siya sa katong survey gyud nga gikandak sa listahanan sa DSWD. So mao tong naatay 4,000 plus nga mga households nga nasulod sa kategory nga poorest of the poor. Samtang sa Dakbayan sa Mandawi, sugod na usab nga nakabaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga NFA rice karong adlaw. Taga City Agriculture's Office ang namaligya niini sa Mandawi City Hall grounds. Giputos sa tag 2 ka kilo ang NFA rice nga mapalit sa mga taga Dakbayan. Apan usa sa rekisito nga makapalit niini mo ang pagpakita sa balido nga ID nga gi-issue sa Kapitolyo. Gipahibaw hinuon sila nga makabalik ra sila pagpalit sunod simana. Bala lagway sa tama tanay bugas. Pagkuan ako, abi ako kanang tanong ko kinilo naman din. May pong dito. Pila may limit. 2 juga kilo jud ma'am. Ikaw pwede mo balik na po ano. Yan pwede makaso semana na ako na sila. Uban ni Marlon Melgazo o Godfrey Rilien, Luad Merondina, GMA Regional TV Live. Anyos nga dalaga nga gikan ga disco sa fiesta giingong gilugos o gipatay sa iyang kadugo dito sa Puro Cacao, Barangay Kamugaw, lungsod sa Pinamungahan. Napalgan ang lawas sa biktimang si Jocelyn Samilyon sa may kalibunan nga bahin sa ilang dapit. Wa madugay nadakpan raw sabang sospek nga si Jimboy Pasakan nga igtagurhara sa biktima kinsa moy gikakuyog sa pagpamauli gikan sa diskuhan. Miangkon kuno kini sa krimen diin giingong mihangyo ang sospek sa iyang lawas nung panginahanglan. Apan mibalibad ang biktima hinungdan nga iyang gisumbag ang kuto-kuto hangtod nga nakuyapan. Aron di makatugan sa iyang gihimo, gitiwasan kuno sa sospek ang biktima og dayong sibat. Gi-congratulate sa atong regional director ang Pinamungahan Police. But we want to again remind the public sa mga activities nga himuon ilabi na adtong pareha sa Pinamungahan, no? After sila nag-inom, nagkuyog ug uli, the suspect took advantage. He did not get what he wanted with the consent of the victim, so ning resort siya sa violence. Ang silin ikaw gi makakuan gyud kay magtuman gi kas gusto di ka pasulagon. Magtuman gi ka. Di gi ka kamahay nako. Sige kung tambag nimo. Mga kapuso, makasinati og maayong panahon ng tibok Central ug Eastern Visayas karong adlaw. Apan taliwa niini posible gihapon nga makasinati ta og light to moderate rains ug sa pipila ka mga lugar ug base kini sa rainfall forecast sa Metro Weather. Matod sa pag-asa, apektado sa amihan ang Luzon ug Visayas. Samtang shear line usab ang nagpasulabi sa eastern section sa Mindanao. Delikado nga mulawig ang magagmayng sakayang pandagat sa kadagatan sa Samar ug Leyte provinces tungod sa mga dagkong bawd mugna sa amihan. Gi-issue usab ang gale warning sa kadagatan sa Cagayan Valley, Aurora, Ilocos Norte, Quezon, Bicol Region, Dinagat ug Surigao provinces, lakip na ang Siargao ug Bukas Grande Islands. Ning mga oras sa mga kapuso, sayra nato ang labing uheng sitwasyon kay may gipahigayon karon nga dry run sa traslasyon ingon man kay muon nga fluvial procession. Pinaagi sa live report ni Alan Domingo. Lan, kumusta diha? Kapit Senyor Nick, sa tuwang mga kapuso diha. Karon gipahigayon ang dry run alang sa traslasyon sa imahin ni Senyor Santo Niño and sa mahal nga Birhen sa Guadalupe, no? Karon nata diri dapit sa may Barangay Mabulo na ato ang subayon sa padung na ni Mandawi hangtod na sa Dakbayan sa Lapu-Lapu and then musunod usab ang fluvial procession. So ako lang i-flip ako ang camera next so mo ni ato ang isubay karon
ang mga naapil sa convoy alang sa sinulog or kaninga ika-459 na Fiesta Senior celebration. Mga stakeholder nik ang ato ang kanina kita karon mo ni siya ang delegation sa Barangay Santo Niño din imutang ang Basilica Minori del Santo Niño. Ang nagsunod ani I suppose mo ni siya ang gisakyan sa imahen sa Birhen sa Guadalupe. Dili mga orasan ni ato makita usab no dunay mga banderitas nga atong naagian o niya atong kahimtang sa panahon nagpulis maot man pero wa ni kabundak ang uwan kapusong Nico na mao ni no alang sa atong mga kaigsuonan nya karong tungura na natadiri sa may dapit sa Mabulo Elementary School o ni atong gikahinabi kaganina si Father John Ayon Miranda iyang gipadayag ang kamahinungdanon ining asoy nga dry run aron mahanay makoreher kung unsa ang gikinahanglan pag i-improve ang atol na unya sa actual nga traslasyon o sa fluvial procession. And so far Nick, karon usab ang ikapito ka adlaw nga misa ordinaryo alang sa listahan sa Balaang Bata and matod pa sa kaparian sa Basilica Minori del Santo Niño, halftime, malinawon o wa sila natugatan nga dagkong problema. So Nico, mo ni ato ang latest karon nga nahimutangan nagsakay ta karon sa pick up o niya mobiling ta padong na natadapit doon sa dakbayan sa Mandaue o niya I suppose dunay mosugat ini nga mga opisyal po siguro dito sa dakbayan sa Mandaue the usual panghitabo kung ipahigayo na ang translasyon. So muna ang latest gikan diri sa gawas balik sa imo diha kapusong Nico. Lan gamay lang nga pangutana, kumusta ang dagan ninyo karon? Medyo paspas ba pero unsa may expected sa mga authorities ani sa mismong translasyon? Medyo hinay tungod kay ang volume sa mga tawo mag-atang sa kadalanan? Okay Nick, ang tuang speed no normal ra gyud kanang naandan nga speed during sa translasyon o niya sa atong pag-aninaw karon sa atoang gisubay nga dala sa makita ka video wala pod ni nakamugna og kahuot sa dagan sa mga sakyanan karong mga orasa. Normal ang traffic situation diri sa atoang ruta nga gian alang pod sa traslasyon sa imahen ni Senyor Santo Niño o sa imahen sa Birhen sa Guadalupe. So mo ni ato ang kuan karon naka-onboard ta sa atoang pick up o niya padong na ta murag na natan dili na sa dakbayan sa Mandaue. Salamat sa live update ug Pit Senyor Alan Domingo. Pulis nga gipasangin lang nanuli sa buhatan sa usa ka cooperative sa dakbayan sa Toledo na pasakaan na og tukmang kaso. Ang pagpanulis na huli kang. Anang report ni Femari Dumabo. Sa kuha sa CCTV, makita ang usa ka tawo nga misud sa buhatan sa kooperatiba nga nagsulob og bonnet, naggaw, nagjogging pants ug itom ug nagsulob og blue ug black jacket pasado las 10 sa buntag sa miaging Biyernes. Sa pakisusi sa Toledo City Police, muabo sa 200,000 pesos nga salapi ang natulis. Nasikop si Patrolman Jaymar Ezekiel, 28 anyos, human positibong natumbok subay sa nakuha nga CCTV footage. Si Ezekiel ang nadistino usab sa Toledo City Police Station. Na-identify natin yung motor na ginamit and nung na-recover namin yung inabandon niya na motorcycle, nakakuha tayo ng mga dokumento ron na nag-identify sa kanya. Una na yun yung part of his issued firearm at saka yung gadgets na ginamit niya na later on nung talagang pinag-aralan namin yung CCTV, yun yung talagang gamit niya nung pasukin niya yung Lamak Multipurpose Cooperative. Gingong miyangko ng suspetsado nga modulaan sa 1 milyon ka pesos ang utang niini tungod sa sugal nga online sabong. Kasong robbery with intimidation ang gipasaka na gahapon batok kaniya. Matod sa ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, napasaka na usab ang kasong administratiba batok kang Ezekiel. Diin posibleng silot ang pagkataktak sa serbisyo. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.
makita sa maong video ang pagluwas ug pagsakay sa mga turista sa helicopter human sila nga natanggong sa Xinjiang Uyghur Autonomous Region sa China gumikan sa avalanche. Ubay-ubay ka mga avalanche ang natala sa Altai Prefecture gumikan sa pila ka adlaw nga pag-snow, hinungdan nga daghang mga agianan ang di maagian. Nasayran nga moabot sa 6 ka kilometro sa highway ang natabunan sa bagang snow. Natabunan usab sa avalanche ug sa snow ang pipila ka mga dalan sa himo o guban pang mga kasigbit nga lugar niini. Cute ug adorable. Kung nahibong kamo kun unsa kini nga matang sa langgam, usa di ay kini katalag sa white penguin nga adunay leucism nga nakitang nag-chill taliwa sa mabugnaw nga lugar sa Antarctica. Gihulagway kini nga usa ka babayi nga nalakip sa ginto species nga adunay white spot characteristic sa iyang ulo. Matud sa veterinary doctor nga si Diego Pinaloza, nga usa ka genetic condition ang leucism nga namugna gumikan sa tipik nga pagkawala sa pigmentation sa balahibo sa mga mananap. Kung itandi sa albino animals, aduna gihapon kini normal nga eye color. Napuno sa hulagway sa pahiyom ang panagway sa mga bisita sa bag-ong magtiayon ato sa hitabo nilang kasal human sila hatagi og mga mini paintings nga ginama usab nila atong ilailahon sa report ni Mark Reggie Abella. Literal nga di na lang kutob sa drawing ang love story ni ining bagong minyo. Kay niadtong Enero 3 karong tuiga nahimong mas mabulokon ang ilang kasal pinaagi sa pagpanghatag og gagmayng paintings. Kapin 80 ka mga gagmayng paintings ang gihimo sa magtiayon nga sila Jason ug Anne Marjorie Dronia sud sa 3 ka buwan nga gipangapod-apod sa mga principal sponsors ug mga bisita. Nag-start yun nga sir is October, so 3 months ahead kay busy man pud min duha, so maka-paint ra mi if available mi. Dugang sa iyang asawa nga gisuportahan niya ang yang bana ilabi na sa pagpaambit sa talento ni ini. Supportive raman sa sir sa iyang idea since para nako unique sad siya, dili sad siya kanang sama sa kanang uban mga nakitaan bitaw or kanang mga nahatag sad sa iyang pagka-artist nagamit gid ang kana nga idea sad. Nagkaila ang duha pinaagi sa social media human giad Jason si Marjorie og gibahaan og heart reactions ang matag post ug sa wa damha nga pinaagi sa flood heart reacts beluntad og 6 ka tuig ang ilang relasyon. Matud pa nga daw gikolora na nila ang ilang daw drawing lang kaniadto aron matuman ang gipaabot nga #forever. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live. All out na ang training sa new generation sa mga sangre alang sa giatangang Kapuso Epic Series. Sa bigas bahin, nagpahinumdum ang GMA Entertainment Group kabahin sa mikatap nga Peking Audition sa online alang sa maong serye. Anang report ni Mark Reggie Abella. Sangre mode na sila Bianca Umali, Kelvin Miranda ug Faith Da Silva alang sa wushu training. Kabahin kini sa umaabot na Kapuso Epic Series nga Encantadia Chronicles Sangre. Masaya kasi may bond din siya for all of us. Kasi tulad nito, pare-parehas kaming na-challenge, pare-parehas kaming pinagtutuunan namin ng pansin yung bawat move. And I think it makes the connection better. Kauban nila sa training si Shuvi Itrata, Bianca Manalo o uban pang mga cast. Subay ni ini sa upcoming Kapuso Epic Series, nagpahimangno ang cast of production kabahin sa mikatap nga post sa social media sa open editions alang sa serye. Sa opisyal nga pamahayag sa GMA Entertainment Group, gikondinar nila ang fake audition. Gipahibaw nila sa publiko nga walay nahitabong audition alang sa buot mahimong kabahin sa Sangre. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga kapuso sa GMA Regional TV Live Stories sa Debosyon. So sa ka-taxi driver nga nagpakita sa #SpreadKindness
atong makauban karong buntaga dinhi sa programa Abdon Verdida. Maayong buntag ug welcome sa GMA Regional TV Live, Sir Abdon. Maayong buntag po ninyong tanan. Daghang salamat sa ug belated happy birthday. Thank you. Kay mao man ni partner May atong birthday niya pag January 12, pag Birnes, si Sir ning offer ni siya og free ride sa mga pasahero nga makasakay kaniya. Ubay-ubay nakasakay nimo ato, sir? 25 kabuok niya na may niabot ka putog 31 kay na may anam-anam ba. Putob sanay mo para niya usa duha basta parehong ruta. Oo. Parehong ruta. Daghan gyud kag napalipay atong adlaw, sir. Unsa may istorya ning imong kuan, sir? Kining imong paghatag og free ride dugay na nimo ning gibuhat? Sugod ko atong 2019, sir, abal-abal niya. Taxi na dayon niya. Panaad na ko ni nga taas-taasan pa akong kinabuhi niya, akong pamilya likay sa disgrasya, ako sad malikay ko sa disgrasya. Kay naapirmi sa dan dali kay disgrasya. Tinuod. Pero sir, kining imuha, sir, no, this is #spreadkindness. Pero kung ato sa una-unaon, dili sa lalimoy kay mahal ba sa dang gasolina. So, pangutan, sir, imo ang taxi niya unsa kay kinahanglan ta mo abot sa atong abangan, sa kuan niya, boundary niya. Walay kuan kay libre man tanan. So sa adlaw. Rintuon na niya ang among drive sa among opisina every 3 days nimong ko anak kay libre nga nakay pondo nga tag 50. Okay. Na sa 3 days nimo nakay 150 nya. Mo na akong pondo mga 5,000 na kapin mo na akong abang gipalit og tarpaulin, gasolina. Ang gasolina ko na 16 nya, ang abang 1150 nya. Napalit ng tarpaulin mga 3,000 siguro. 2,000. Okay. Pagkanindot ikaw mismo pasahero makasugot ka ni ma-surprise ka oy kay murag talagsar ka makakita ingon ani. Ang saga jud ako tong pasahero, sir, kutob sa mo para di mo tuo nga kay no binuang na imong tarpaulin dong. Ko di tinuod na makihabi ako nimo og magprang-prang ko anang unsa na. Na ora tong pero on the side sa imong family, sir, murag di basad ka kuan nga wa kay madain ana nga day. Di kay suportar man ako akong asawa, suportar man siya kay wa man sana ko sila pasagdi. Okay. Nya in fact pagkaugma ato nangaligo mi ngadto sa swimming pool sa kuan. Intero adlaw mi dito nangaligo tanan akong pamilya. Maayo gyud kayo celebrate mo ni tong birthday nako. Dito mi nangaligo sa swimming pool sa Mandawi. So nakakadugay nga nagmanihog taxi sa Abdon? Mga 5 paron ka tuig. Kay sa kuan mo ko sa una sa gobyerno niya balabal. Antod karon. Naunsa man pagkuan nga gikan ka sa gobyerno na ato ka sa pagmanihog taxi. Kay Tom Jones mami sa atong 2016. Tom Jones. Okay. Tom Jones. So nangita kag laing panginabuhian human mo Tom Jones. Taxi niya. Taxi. Pandemic ito pag grabe akong kapait gud na atong pandemic gud. May grabe. Hisgutan na itong pandemic, sir, kay pag-drive ni mong taxi pag pandemic. Perting lisod kay pangitag pasahero-sero kay wa may madlok man kay. Ikaw mismo nagpanghadlok pug ato. Wa may laing way mo sa may kanon og di ta mo kayo. Muto nagpa-vaccine jud siguro. So lisod gyud ang kita ato ngayon na, sir. Lisod ma'am, lisod yun. So mga pila gyud moabot gyud og 2 ka tuig ngayon nato or murag slowly nakakuan sad. Pero mga pila ka buwan balik-balik ra siya. Pag kuan na gyud pang gawas na ba, nauli-ulian na. Atod karon. Karong panahon nang nindot na ang pasahero, sir, daghan na. Nindot na. Especially karon kay daghan ang mga bisita dinhi sa Sugbo. Sige, sir, atong isutan gamay ang imong mensahe. Ang imong debosyon ngadto kang Senior Santo Niño. Dibuto sa mismo, sir, no? Akong ampo sa Senior Santo Niño nga tagaan batagog taas nga lugway sa kinabuhi para maka libreng sakay gyapon ta kada birthday nako nya. Panawagan lang ako sa ubang driver nga ay lamog kakuan nga naginani ko. Ako gusto ko maabot sa inani para maengganyo sa mo mga driver nga mo kuyog mo nako bisag kausa lang sa bisag magsaad lang mo nga kabot kag 40, kabot kag 50. Palibre mo sakay birthday ninyo. Para ang mga pasahero, may gaboy na itong mga driver, nasa sila ikaw na to ba kay uban driver biya kuan kailan pagtanaw sa mga taxi driver nga mangortahay ni mamunalay ni
Palipay lang gud ninyo sa inyong mga pasahero nga may gaboy na itong mga taxi driver. Mao na og daghang salamat. Pit Senior, Viva Pit Senior. Kalindot paminawon. Mga kapuso, thank you sir ha. Og hinaot nga pohon amo na po kang ma-feature partner may sa musunod nga higayon nga magpalibreng sakay. Tinuod. Si Sir Abdon. God bless you more, sir. Talagsaon ra gyud nindot kayo. Dalaygon kay nga buhat. Mga kapuso, Abdon Verdida. Ubalik pa mi mga kapuso. Tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Puso, nasayod ba kamo nga si Mike Hanopol? May nagbugna o nag-awit sa sikat nga Sinulog theme song nga sugod na sa Sinulog, kitang tanan magpit senyor. Yung gisugo siya ni kanhi Governor Sergio Osmeña nga musuwat og kanta ato sa pagbisita sa Sugbo ni atong 1981. Nagdako siya sa may Itchon, Macrohon sa Southern Leyte. Naila siya isip usa ka Filipino rock singer, guitarist, recording artist ug Messianic rabbi. Usa-usab siya sa mga pioneer sa rock music ug nahimong miyembro sa Juan de la Cruz Band. Si Hanopol mo ay nagpasikat sa awit nga Laki sa Layaw. Hangtod karon nahimo ng tradisyon sa dakwen sa Sugbo magpatukar sa iyang namugna nga awit panahon sa Sinulog. Tato may hinaut ang daghang madasig sa istorya ni Sir. Dalaygon kaayo ang istorya ni Sir. No nya makakuna-una ka ba katuya minsay nga ang uban ko nung murag naay bati nga conception sa mga taxi driver pero sa iyahang example napakita niya nga pwede sa DI unya pay it forward ang iyahang gihimo. Kanindot #spread kindness mga kapuso atoy na isabwag sa asa pa man ug matag adlaw. Tinuod. Og mga kapuso, aduna kami ikadalit kaninyo gikan sa Book of Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. Samtang makita ninyo kining mga episodes sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Duan Merondina. Put namong pasalamatan atong tanan nga mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na mga kapuso nato abroad. Tungkol sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Live, kinatibukan nga puwersa alang sa mas dako misyon ug sa mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. Ako si Nico Sereno. Happy Wednesday mga kapuso! It's Senyor!